हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फान विद विकास। तो आज के उइकेंडर पर प्रथम सप्ताह प्रथम दिने एसेई देखुन ओदेरके खेते देওয়ার संगे संगे कत सुंदर चले एसेছে बंधुरा। যাই হোক, একটা রেলওয়েজের একটা ওয়াগন বেরিয়ে গেল বলে ভয়ে ওরা উড়ে গেল। আবার ধীরে ধীরে আসছে, দেখুন ওরা, ওই দেখুন কি সুন্দর উড়ে উড়ে আসছে, দেখুন আবার। যাই হোক ফ্রেন্ডস, আগামী দিনে মার্কেট ভালো থাকবে। আজকে সামান্য উঠেছে মার্কেট, ভালো ভালো নিফটি ফিফটি স্টক আপনারা নজরে রাখুন। কত সুন্দর খাচ্ছে, মারামারি করছে পাখিগুলো, কি সুন্দর দেখুন। थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग फॉर माय वीडियो। देखा होच्छे नेक्स्ट भिडियोते। चैनलटाके सबस्क्राइब लाइक करबेन, कमेंट करबेन। आगामी दिन एक गाछ लागाबार प्रोग्राम आमार आबार थाकबे बंधुरा। तो आपनादेर एक लाइक एक कमेंट आमादेर मोटिवेशन बाड़ाय। Thank you friends watching for my video.